Y volvemos porque en un día marcado por ese envío de los Leopard por parte de Alemania, bueno, envío que se producirá, no sabemos todavía cuándo sería, se habla de un plazo probable de 3 meses, o al menos eso dice Boris Pistorius, el ministro de Defensa alemán, mínimo 3 meses deben pasar hasta que Ucrania reciba esos Leopard de Alemania, pero bueno, hoy ha dado el visto bueno y ha sido un paso importante y por supuesto no solo miramos a Alemania, también miramos a Estados Unidos y al posible envío de los M1 Abrams. Vemos ahora, sobre todo, tenemos que posar la mirada en Washington, en la Casa Blanca está hablando en estos momentos el presidente Joe Biden y está ofreciendo algunos puntos importantes sobre ese apoyo armamentístico militar de defensa a Ucrania. Le escuchamos. The expectation on the part of Russia is we're going to break up. We're not going to stay united, but we are fully, thoroughly, totally united. With spring approaching, Ukrainian forces are working to defend the territory they hold and preparing for additional counteroffensives. To liberate their land, they need to be able to counter Russia's evolving tactics and strategy on the battlefield in the very near term. They need to improve their ability to maneuver in open terrain, and they need an enduring capability to deter and defend against Russian aggression over the long term. The Secretary of State and the Secretary of the military behind me they've been deeply involved in this whole effort. Armored capability, as General Austin will tell you, has been critical, and that's why the United States has committed hundreds of armored fighting vehicles to date, including more than 500 as part of the assistance package we announced last Friday. And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine, the equivalent of 1 Ukrainian battalion. Secretary Austin has recommended this step because it will enhance the Ukraine's capacity to defend its territory and achieve its strategic objectives. The Abrams tanks are the most capable tanks in the world. They're also extremely competent to sustain these tanks on the battlefield. And we'll begin to train the Ukrainian troops on these issues of sustainment, logistics, and maintenance as soon as possible. Delivering these tanks to the field is going to take time. Time that we'll use to make sure the Ukrainians are fully prepared to integrate the Abrams tanks into their defenses. We're also closely coordinated this announcement with our allies. The American contribution will be joined by an additional announcement, including that will be readily available and more easily integrated for use in the battlefield in the coming weeks and months from other countries. I'm grateful to Chancellor Schultz for providing German Leopard 2 tanks. Importante el anuncio que está haciendo en estos momentos Joe Biden. Dice que van a entregar desde Estados Unidos 31 tanques Abrams. Decía 31, se sopesaba más o menos que iba a rondar la treintena. Se estaba esperando un anuncio de este calibre por parte de Estados Unidos, pero eso sí, Joe Biden ha dicho que llevaría tiempo este envío, que hay que coordinar esta ayuda con todos los aliados. Entonces, ahora mismo abrimos un poco ese paréntesis, ese interrogante, porque recordemos que en uno de nuestros análisis geopolíticos de la tarde se abría una amplia cuestión, ¿no?, al respecto. ¿Cuánto van a tardar en enviarse esos tanques y hasta qué punto el hecho de que puedan tardar más de la cuenta no es más bien cierto postureo político? Es decir, quedar bien de cara a la galería, pero realmente que esa ayuda no llegue cuando es necesario. Bueno, veremos. Estados Unidos por el momento anuncia el envío de 31 tanques Abrams, dice los tanques más capaces del mundo, lo ha dicho Joe Biden, pero que el envío, bueno, llevará tiempo. The UK, the United Kingdom, recently announced that it's donating Challenger 2 tanks to Ukraine. France is contributing AMX-10s, armored fighting vehicles. In addition to the Leopard tanks, Germany, like the United States, Germany is also sending a Patriot missile battery. The Netherlands is donating a Patriot missile and launchers. France, Canada, the UK, Slovakia, Norway, and others have all donated critical air defense systems to help secure Ukrainian skies and save the lives of innocent civilians who are literally the target of Russia's aggression. Poland is sending armored vehicles. Sweden is donating infantry fighting vehicles. Italy is giving artillery. Denmark and Estonia are sending howitzers. Latvia is providing more Stinger missiles.
Lithuania is providing anti-aircraft guns. And Finland recently announced its largest package of security assistance to date. You may remember I was asked a while ago what I think was going to happen. And I said, I let Putin know. He thought that he's going to end up with the Finlandization of Europe. Well, he's got the NATOization of Finland. He's gotten something he never intended. Together with our allies and partners, we've sent more than 3,000 armored vehicles, more than 8,000 artillery systems, more than 2 million rounds of artillery ammunition, and more than 50 advanced multi-launch rocket systems, anti-ship and air defense systems, all to help counter Ukraine's brutal aggression that's happening because of Russia. And look, today's announcement builds on the hard work and commitment from countries around the world, led by the United States of America, to help Ukraine defend its sovereignty and its territorial integrity. That's what this is about, helping Ukraine defend and protect Ukrainian land. It is not an offensive threat to Russia. There is no offensive threat to Russia. If Russian troops return to Russia, they'll be there where they belong. This war would be over today. That's what we all want, an end to this war in just and lasting terms. You know, our teams do not permit one nation. We're not going to allow one nation to steal a neighbor's territory by force. Our terms that preserve Ukraine's sovereignty and territorial integrity and honor the UN Charter, they're the terms we're working on. And you know, these are the terms we all signed up for, and 143 nations voted for in the United Nations General Assembly last October. So, the United States, standing shoulder to shoulder with allies and partners, is going to continue to do all we can to support Ukraine. Putin expected Europe and the United States to weaken our resolve. He expected our support for Ukraine to crumble with time. He was wrong. He was wrong. And he was wrong from the beginning, and he continues to be wrong. We are united. America is united, and so is the world. And we approach the one-year mark, as we do, of the Russian full-scale invasion of Ukraine. We remain united and determined as ever in our conviction and our cause. These tanks are further evidence of our enduring, unflagging commitment to Ukraine and our confidence in the skill of the Ukrainian forces. As I told President Zelenski when he was here, and today's his birthday, by the way, in December, we're with you for as long as it takes, Mr. President. Bueno, ahí estaba recordando ahora Biden que hoy es el cumpleaños del presidente Zelensky. Bueno, no sé si se han fijado, pero ha habido un momento que casi ha tenido un patinazo bastante importante. Hablaba de garantizar la soberanía de Ucrania, pero antes de decir Ucrania ha estado a punto de decir garantizar la soberanía de Rusia. Bueno, mientras tanto, luego ha rectificado rápido, ha dicho que Putin estaba equivocado desde el principio, que toda la parte occidental está unida, ha dicho estamos unidos desde el principio, unidos y determinados. Atención, porque no sabemos si le van a hacer alguna pregunta a Biden, vamos a escuchar un momentito. Germany didn't force me to change your mind. We wanted to make sure we were all together. That's what we're going to do all along. And that's what we're doing right now. Thank you. Mr. President, any response to the Pence disclosures of classified documents? Sir, are the searches of your homes completed? Mr. President, when is Jeff Zients starting as your next chief of staff? Bueno, están intentándolo los periodistas, lanzándole alguna pregunta al aire mientras Biden se ha ido, así que no ha aceptado ningún tipo de preguntas. Bueno, vamos a aprovechar para resumir un poquito los mensajes. Estados Unidos va a enviar a Ucrania 31 tanques, carros de combate. En este caso estamos hablando de los M1 Abrams, los M1 Abrams. Es un cambio, podríamos calificar como bastante radical respecto a la negativa que declaraba la semana pasada. El Pentágono decía abiertamente que no. Estados Unidos sobre todo lo argumentaba diciendo que era un proceso costoso económicamente, es decir, el trasladar de por sí los tanques, el tema del combustible y el hecho de que, bueno, pues que era mucho más accesible, mucho más fácil que Alemania lo hiciera pues, en el mismo territorio europeo. Bueno, al final ha dado el brazo a torcer, también lo ha hecho Alemania después de las presiones
inversiones por los Leopard. Así que bueno, Estados Unidos y Alemania finalmente han actuado de forma conjunta, coordinada, que era también lo que estaba pidiendo Olaf Scholz. Decía, nosotros mandaremos los Leopard si Estados Unidos manda los M1 Abrams, y al final pues así ha ocurrido. Ha dicho Zelensky, ha dicho Biden, ha sacado pecho y ha dicho que los tanques Abrams son los mejores del mundo, ha dicho son los más capaces, y que esto por tanto le va a dar a Ucrania y a Zelensky una capacidad tremenda para impulsar su defensa a largo plazo. Zelensky ha estado pidiendo a sus partidarios occidentales pues esos tanques blindados, esos carros de combate durante los últimos meses para poder prepararse, ser capaz de defenderse mejor de Rusia en el conflicto bélico. Recordemos que el 24 de febrero se cumple un año ya del estallido de la guerra en Ucrania y Zelensky, bueno, pues ha seguido presionando mucho. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que preocupa en estos momentos? Que esos tanques lleguen con mucho retraso. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya hemos escuchado a Joe Biden, ha dicho que va a llevar un tiempo, que hay que coordinar esta ayuda con los aliados, y en el caso de Alemania, lo más pronto, el envío se produciría, como pronto, insistimos, dentro de 3 meses. Así que bueno, ponemos ese interrogante: ¿cuándo llegarían esos carros de combate? ¿Cuándo llegaría realmente esa ayuda? El proceso por el momento se plantea algo lento para la urgencia, la inmediatez que quizás requiere la situación. Nosotros nos quedamos con estas claves, hacemos una pausa. Muchas gracias por acompañarnos en esta comparecencia de Joe Biden, insistiendo en esos detalles clave del apoyo a Ucrania que se le está brindando por parte de Occidente.